हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे लेटर ए। ए इज फॉर एप्पल, ए इज फॉर एंट। चलो बच्चों, कलर करते हैं ए को। स्काई ब्लू कलर। ए ए इज फॉर एप्पल, ए इज फॉर एंट। अब बच्चों लिखते हैं ए। सेलेक्ट करते हैं पेन। रेड कलर। A. A is for apple. A is for ant. A. Violet color. A. Violet color. A. Green color. A. A is for apple. A is for ant. A. A. A is for apple. A is for ant. Red color, violet color, green color. थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। बाय।